Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa matahom nga banwa sang Panay sa probinsya sang Capiz sa isla sang Panay diri sa Western Visayas. Kagyari kita sa simbahan sang Santa Monica Parish Priest. Kag kabalo bala kamo nga diri nagapuyo ang isa sa pinakamadako nga lingganay o church bell sa bugos nga Asya. Kag pinakadako man diri sa pungsod sang Pilipinas. Ini nga lingganay ginbuhat pa sadtong December 21, 1878. Mga 146 ka tuig na ang nagligad kag kabalo bala kamo sang matahom nga istorya sang sininga lingganay. Ini nga lingganay na human sa pagbinuligay kag pag-inamutay sa mga townspeople o kung mga pumuluyo sang sining banwa sang Panay. Gikan sa ila, nakatipon sila sang mga 70 kasako nga mga coins nga buhat sa mga copper kag mga bronze kag amo ang gintunaw kag ginhimo sang sininga lingganay. Ini nga lingganay ginbuhat ni Don Jose Reyna, isa ka master bell caster sadto nga mga panahon nga amo ang naghimo sininga lingganay. Sa pamuno sang mga Agustinian priest, ini karon nangin isa na ka source of pride para sa mga pumuluyo sang Panay. Isa ka iconic heritage para sa ila kag puloy-an sang pinakadako nga lingganay o ginatawag nga dakong lingganay o church bell sa bugos nga Pilipinas. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.